Verujemo da su svi poznavaoci hardvera i tekako dobro upoznati sa Samsung 980 Pro SSD-om, za kojih bez problema možemo da kažemo da je legendaran. Ugradili smo ga u mnogo računara i nema greški sa njim, vrhunski izbor. Međutim, već neko vreme na tržištu postoji i klot varijanta ovog SSD-a, da se tako izrazimo, to jest NAND Pro verzija ili jednostavno rečeno Samsung 980. I kakav je on? CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Takođe tu i ponuda gde uz kod CDE dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Hajde odmah da pogledamo osnovne specifikacije ovog SSD-a. Samsung 980 dolazi u kapacitetima od 250 GB, 500 GB i 1 TB. Sve se zasniva na PCI Express Gen 3 standardu, a čitanje i pisanje je u odnosu 3500 i 3000 MB u sekundi. HBM je način keširanja, to jest ne postoji zasebni DRAM keš na ovom SSD-u, već se kao keš koristi RAM računara. Odnosno, SSD će alocirati 64 MB RAM-a i to koristiti kao keš. Bar je tako kod većine SSD-ova koji imaju sličan pristup. Međutim, Samsung je implementirao TurboWrite 2.0 tehnologiju u 980 seriju, pa dobijamo i veći dinamički SLC keš, to jest veće kapaciteta. A samim tim ubrzavamo random čitanje i pisanje. S obzirom da je SSD 3.0 PCI Express standarda, lako možemo zamisliti ovaj SSD u nekoj starijoj mašini, ali ne mnogo starijom naravno, koja je recimo zasnovana na AMD B350 ili B450 chipsetovima, odnosno Intel Z370 chipsetu, na primjer. To jest možete ugraditi u takve matične ploče. Prilikom testiranja, termalna kamera je zabeležila 74 stepena Celzijusa kao najtopliju tačku, dok je ostatak SSD-a bio na 55 stepeni. Moramo napomenuti da je temperatura, da se žargonski izrazimo, smešna, ako se ima u vidu da SSD nije aktivno hlađen, to jest da ne postoji nikakav ventilator, hladnjak i slično. I da će naravno biti daleko hladniji ukoliko iskoristimo hladnjak na nekoj matičnoj ploči. Tokom testiranja, SSD je ispunio sva standardna očekivanja za ovaj celni rang, koji je uzgred veoma takmičarski nastrojen. Uposlili smo SSD da prebacuje našu Steam datoteku i u prvih 100 GB je uspevao da održi brzine od 1,64 GB po sekundi. Te kada je nestalo keša, nastavio je pri brzini od 400 MB u sekundi, što je poprilično dobro ako znamo da je ovo konstantan sekvencijalni upis. Crystal Disk Mark nam pokazuje nešto manje sekvencijalne rezultate od propisanih, ali to iskreno ne znači apsolutno ništa u realnom radu, to jest ne može da se primeti. Sa druge strane, 4K rezultati su poprilično dobri za ovaj celni rang, to jest za rad sa malim fajlovima. A to u praksi znači da se ovaj SSD može preporučiti i za sistemski. Inače, Samsung nudi 1,5 miliona sati rada i 5 godina garancije na SSD, što samo po sebi govori da je SSD kvalitetan. A renome ove kompanije, te komponente koje ugrađuje, su bar do sada bile primetno bolje konkurencije. Takođe, Samsung je poznat po tome da u svoje proizvode stavlja jednu seriju komponenti i drži se tih isti komponenti tokom celog produkcijskog života. Ovo naglašavamo jer smo i sami bili previše puta svedoci toga da proizvođači pošalju vrhunski SSD na test, a da taj SSD onda nakon par meseci ili godinu dana dobije 101 reviziju, a pritom zadrži ime, a na kraju dana to više nije isti SSD. Zapravo postane skroz druga klasa i nažalost uvek niža. Kada pričamo o cenovnom rangu za 500 GB model, on je oko 40 evra. A u domaćim prodavnicama ga možete pronaći i za manje, ali i dosta više novca, ali da se razumemo, cene mahom vuku ka tih 40 evra. Sada kada znamo cenu, jasno je kao dan da Samsung 980 nema puno konkurenata i teško da za ovaj novac možete dobiti bolje performanse i veću pouzdanost u radu. Kao takav, ovaj SSD je zavredneo X apsolutno bez baj priznanje. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao!